महिलाओं का स्वास्थ्य परिवार और समाज की नींव है, लेकिन लाखों महिलाएं आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और नियमित जांच से वंचित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी सोसाइटी (BOGS) ने अपने वार्षिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं के लिए साल भर चलने वाली कई मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं की घोषणा की। Cervical cancer vaccination free of cost to the girls below 15 years of age who are from lower socioeconomic status. The first time by any organization is going out to different corner of the state and doing free cervical cancer detection test by something called HPV DNA test. And HPV DNA test is the most effective test worldwide, and my friend Ronaji will support that. That is the modern way to detect cervical cancer in early stage, because that is a cancer, if you can detect in early stage, you can cure them. And as I said, the breast cancer is the commonest cancer. So for breast cancer, we are doing mammography testing, not in the city. We are going out to villages, taking the mobile van with the machine and screening the poor ladies in the village. We have got a plan for osteoporosis screening and treatment by calcium, anemia screening and treatment by iron tablet, and everything is free of cost. Thalassemia is another part which runs in family, and it's a disease which actually cut down your lifespan, and you require repeated blood transfusion. And there are good tests to screen that thalassemia, and if we can screen them in time, we can actually prevent it. So our target is huge. The HPV, the cervical cancer vaccination, I have mentioned 2,000 women, 1,000 women for the cervical cancer screening, 1,000 women for breast cancer screening, anemia again 1,000 women, osteoporosis 1,000 women, and in addition to that, our regular health awareness, including menstrual hygiene as well as adolescent health screening and health awareness for the polycystic ovarian and lifestyle diseases. So we realize we cannot do it alone, because they are giving a huge discount for our cervical cancer and breast cancer detection tests. We have got 6 Rotary clubs: Ankuron, Calcutta Victoria, Charnock City, Salt Lake Metropolitan, Calcutta Southwest, Ganesha. These are the clubs who have been great to come on the same platform and helping us in this program. And also we are supported by other NGOs like Mahana Flatas, Durbar Mahila Samanvaya Committee and CINI. So we are together to make it a success, and I have already mentioned that who are helping in which way. So this is in nutshell about the program this year, and this is the nutshell what we are doing additionally in this year from Bengal Obstetric and Gynecological Society. And I thank all my partners who have come here today and who have agreed to help us. And thank you for coming here. सबसे ज़रूरी है किसी भी कैंसर में कितनी जल्दी डायग्नोसिस हो रहा है। कोई भी कैंसर अगर लेट स्टेज में डायग्नोस्ड है तो वो उसको क्योर करना मुश्किल है, और जो जल्दी जिसको जल्दी हम लोग पकड़ लेते हैं, जल्दी डायग्नोस करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट क्योर होने की संभावना है। इसीलिए हम लोग ये जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसमें हम लोग का मेन टारगेट ही है कि कैंसर जल्दी डायग्नोस्ड हो। इसीलिए हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि ब्रेस्ट को एग्जामिन करो, जैसे अपने हाथों से। सेकेंड है मैमोग्राफी, ज़रूरत पड़ी जैसे ही लगा कि कोई लंप है या कुछ है तो तुरंत डॉक्टर के पास गए, उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह जो करना हुआ करवा लिए, क्योंकि जब तक जल्दी फर्स्ट स्टेज या सेकेंड स्टेज में कोई कैंसर नहीं डायग्नोस्ड होता है, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, पूरा ठीक होने में लेकिन पूरा ठीक होना मुश्किल है। কমপ্লিট কিওর খুব ভালো। হ্যাঁ, এখন তো বিশ্ব অনেক রকমের ড্রাগস এসে গেছে, সার্জারি এখন অনেকটা এত বড় না, অনেকটা মানে কম করে র্যাডিক্যাল সার্জারি করা হয় না, আগে থেকে ডেফিনেটলি ইমপ্রুভমেন্ট। কিন্তু এই একটা যেটা বললাম
যে ডায়াগনোসিস আর্লি ডায়াগনোসিস হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আর যার জন্য আমাদের এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। मैं इसीलिए आपसे पूछी मैम। আমি এটা প্রশ্ন স্থাপিত হয়েছিল বাই এমিনেন্ট গাইনোকোলজিস্ট। আমরা এতদিন যা করছিলাম ডিফারেন্ট কনফারেন্সেস, ওয়ার্কশপস, একাডেমিক প্রোগ্রাম, যাতে গাইনোকোলজিস্টরা মডার্ন ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে অবগত হয় এবং সেটা তারা তাদের পেশেন্টদেরকে অফার করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা কিছু হেলথ অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, যেটা আমরা ডিফারেন্ট আজ যেমন এখানে করছি, ডিফারেন্ট স্কুলে, ডিফারেন্ট সোসাইটিতে গিয়ে আমরা করছিলাম, জানানোর জন্যে যে হেলথ টেস্টের কি দরকার, কি টেস্ট তোমাদের করতে হবে এবং কি ভ্যাকসিনেশন পাওয়া যায় সেই গুড হেলথের জন্যে। এবছর আমরা যেটা শুরু করছি, আমরা অ্যাডিশনালি ব্রেস্ট ক্যান্সার ডিটেকশন করছি, যাতে ব্রেস্ট ক্যান্সার খুব আর্লি স্টেজে ধরা যায়। সার্ভাইকাল ক্যান্সার, যেটা আমাদের দেশের মহিলাদের দ্বিতীয়তম প্রধান ক্যান্সার, সেই ক্যান্সারটা ডিটেক্ট করার জন্য আমরা তাদেরও টেস্ট করছি। শুধু তাই না, সেই ক্যান্সারটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা যে ভ্যাকসিনেশন পাওয়া যায়, সেই ভ্যাকসিনেশনটা আমরা ফ্রি অফ কস্ট দিচ্ছি। এছাড়া অ্যানিমিয়া স্ক্রিনিং করছি আমরা অস্টিওপোরোসিস বলে যে রোগটা আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশে না, মহিলাদের মেনোপজ হওয়ার সময় অ্যারাউন্ড 50 প্লাস বয়সে হয়। সেই অস্টিওপোরোসিস মানে হাড়গুলো যেখানে পাতলা হয়ে যায় এবং ভঙ্গুর হয়ে যায়, তো সেখানে সেগুলো ডিটেক্ট করার জন্য টেস্ট করছি। তাছাড়াও আমরা থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করব। থ্যালাসেমিয়ার ইম্পর্টেন্টটা হচ্ছে, যদি থ্যালাসেমিয়া বিয়ের আগে স্ক্রিন করে ডিটেক্ট করা যায়, তখন আমরা তাদেরকে অ্যাডভাইস করতে পারি যে তাদের উড বি পার্টনারকেও থ্যালাসেমিয়া টেস্ট করতে হবে, যাতে একসঙ্গে বিয়ে করলে বাচ্চাগুলো থ্যালাসেমিয়া না হয়। সেই জন্য থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং করছি। আমরা এমনিতেই যারা প্রসূতি মায়েদের সবাইকে আমরা থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং করি এবং সেখানে যদি কোনো বাচ্চার থ্যালাসেমিয়া বেরোয়, তার জন্যে আমাদের টেস্ট অ্যাভেলেবেল আছে। তো সেটাও একটা পার্ট, সেটা অবশ্য আমরা বিওজিএস থেকে এই মুহূর্তে কনসেন্ট্রেট করছি না, সেটা রোটারি ক্লাব করছে, কিন্তু আমরা থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং করছি। আমরা আয়রন ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট ডিস্ট্রিবিউট করছি এবং আমরা শুধু কলকাতার মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখছি না, আমরা গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সোসাইটিতে, বিভিন্ন স্কুলে, কলকাতার বাইরে যেখানে ইকোনমিক্যালি পোর সেকশন অফ দ্য কমিউনিটি আছে, সেখানে জিনিসটাকে নিয়ে যাচ্ছে। मैम, आप लोग जो अवेयरनेस कर रहे हैं उसके बारे में दर्शकों को बताएं। हम लोग एक्चुअली अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग 1 साल के लिए बीओजीएस में, मैं सेक्रेटरी हूँ, ऑनरी सेक्रेटरी बंगाल ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की, और डॉक्टर शमसुल जोहा प्रेसिडेंट है। तो पूरे साल हमारा प्रोग्राम है कि स्कूल्स में अवेयरनेस प्रोग्राम, सिर्फ स्कूल में नहीं, गाँव में जाके कम्युनिटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम करने का, और जहाँ पॉसिबल हो, जहाँ लोग ये रेडी हो, वहाँ पे वैक्सीनेशन भी करने का फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, ये भी हमारा प्लान है। अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग ज्यादातर जो जिस पे बात करते हैं, ऑफ कोर्स सर्वाइकल कैंसर और वैक्सीन के बारे में तो बोलते ही हैं, लेकिन एनीमिया के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, बोन हेल्थ के बारे में बोलते हैं। तो बच्चों के लिए हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में भी बोलते हैं। और आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी आजकल बहुत हो गया है, बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं ओबेसिटी है, इन सब के बारे में भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। मैम, आप जो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर जो अवेयरनेस कर रहे हैं वो भी बताएगा। ब्रेस्ट कैंसर में हमारा प्रोग्राम है, चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट हुआ, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके साथ हमारा स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा। एक्चुअली अवेयरनेस के 2 चीज हुए, एक है कि
जो औरतें हैं, जो बच्चियां हैं हमारे सोसाइटी में, उनको अवेयर करना कि कैसे एग्जामिन करते हैं। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में वो बताना, ये एक सबसे बड़ी बात है। और सेकेंड है कि हम लोग खुद कम्युनिटी में जाके स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग मतलब सब ब्रेस्ट एग्जामिन करके पता लगाना कि इसमें कुछ कैंसर होने जैसा कोई संभावना है कि नहीं। उसको मैमोग्राफी से भी करते हैं, अल्ट्रासाउंड से भी करते हैं। ये भी हमारा प्रोग्राम है विद चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। Thank you, ma'am. Your name, please. I'm Dr. Tulika Jha, gynecologist and the secretary of the Bengal Obstetric and Gynecological Society. Thank you. Thank you.